Kwa leo nilikuwa ninataka tufanye case study ya ule mti uliopandwa katika shamba la Edeni katika Genesis chapter 2, mti ambao unasemekana ama kulingana na rekodi ya Biblia ndio ulisababisha kifo ya mwanadamu. Kitu ya kwanza ningetaka uelewe, huu mti haukukuwa mti physical na literally. Hapana. Hapa Biblia inapoongea kuhusu mti inaongea habari ya roho. Na inapoongea habari ya roho inaongea habari ya Mungu ambaye mwenye roho zinatokanga kwake. Na kwa sababu hiyo ile kitu kiko pale katika hii Genesis chapter 2, ule mti Adam aliambiwa asikule, alikuwa anaambiwa asize akatii. Ile spiritual ability ilikuwa imewekwa ndani yake, ama ile ilikuwa naturally created ndani yake. Maana tunakula kwa kutii roho, kwa kutii spirit, sio kukula katika physical na literally. Kwa sababu tukichukua maneno ya Yesu Kristo aliyenena katika John chapter 4, wakati alikuwa anaongea na mwanamke Msamaria pale kisimani, alipoletewa ile chakula physical na literally na wanafunzi wake. Ukisoma hiyo chapter ukiteremuka mpaka ifike mstari wa 31 mpaka 34, Yesu aliambia wale wanafunzi yeye ako na chakula kile ambaye wanafunzi hawajui ama hawaelewi. Na wanafunzi walipokaa wakifikiri kama kuna mtu amuletea chakula, yeye aliwaambia chakula chake ni kutenda mapenzi ya baba yake. Kwa hivyo wakati Yesu anatenda mapenzi ya baba yake, wakati anaobey ile ability ya yule roho wa uzima ulio ndani ya ule mwili wa Yesu, ndipo sasa ule mwili unakula. Na hiyo kukula kwa Yesu ama kutenda mapenzi ya ule uhai ulio ndani ya ule mwili wa Yesu ni wakati mwili ule wa Yesu unatumia ile ability, bila ability ile ya uhai ilitaka ibadilike ikuwe mwili, ili mwili ule unaoitwa Yesu uje ufikisie wanadamu ujumbe ya kwamba uhai wao ulitoka katika uhai. Na hiyo ni kama vile Yesu alivyosema katika John chapter 17 mstari wa 2 na 3, mwili huo wa Yesu ndio tu umepatiwa mandate peke yake ya kuwezesha wanadamu kupata uhai ama kupokea uhai, ama kuwezesha uhai wa wanadamu kuelewa uhai wao ulitoka katika uhai. Kwa hivyo kukula kule kunaonenwa katika Biblia, tunaongea habari ya kutii roho. Unapotii roho ndio unakula. Huyo roho ndio mti, sio mti physical. Na kwa maana hiyo tukirudi katika huu mti ambayo uko katika Genesis chapter 2, huu mti haukuwa physical, bali ilikuwa ni ile ability ya roho yule alikuwa ndani ya Adam na Eve, ambaye Mungu alikuwa anawaeleza hiyo ability wasiitumie. Maana yeye angetaka awe anakuja kuongeleza ile ability ndio hiwe inafanya vile yeye anataka. Lakini naye kwa sababu ability ile imeumbwa naturally kwa kufanya mambo, haikuumbwa kwa kukaa ama kwa kutulia, iliumbwa kwa kuwa inafanya mambo. Sasa katika kule sasa kuongoza ule mwili wa Adamu na Hawa, kufanya zile activities ambazo roho yule ama ability ile inaelekeza wao kufanya, hivyo sasa ndivyo wanahesabiwa wamekula ule mti. Lakini hiyo ability ambaye ni mti ulitoka wapi? Ability hiyo
ambaye inaitwa muti ni Mungu mwenyewe alikaa chini akaoriginate na mawazo ya kuoriginate na muti hule, na sio kuoriginate naye yeye mwenyewe, ni hule muti. Lakini ikikuja sasa ameoriginate na ule muti, ni wakati sasa ameamua kuumba kiumbe kingine kile kinafanana naye ama kile kinakuwa sawa naye. Wakati ana manifesti kukua ile ability ilifanyika Adamu na Hawa, hiyo sasa ndiyo kule kupanda ule muti ama kufanya ule muti uweko. Na kama vile sasa hiyo ability wakati imeenda contrary na the source ama the origin of that ability ambaye ni Mungu, vile Mungu amesema isifanye kazi, itulie. Kwa kufanya kwa kuwa haikutulia ikafanya vile inakatazwa kufanya, hiyo ndiyo Mungu anasema wamekula ule muti na wamekufa. Hii kifo physical, ambaye sasa hii kifo physical si kifo, hii ni manifestation, ni kubadilika. Unatoka katika kile mwili una manifesti sasa kwenda kuexist katika ule mwili wa roho baada ya kutoka katika huu mwili wa physical. Na kama vile sasa mtu ana manifesti ama anakufa katika physical, ile inaitwa kifo. Hii kifo ukifuata kutoka kule nyuma sasa, kuna ile information ambaye Mungu hakupea hiki kiumbe. Information hile ni ya kwamba wae ule unafanya hiki kiumbe mwanadamu kiwe kinaishi, ulitoka katika uhai. Sasa hiyo information haikupeanwa kwa hiki kiumbe Adam ama huyu roho Adam ama ile ability ilikuwa ndani ya Adam, haina information ya ilitoka uzimani. Na kwa kutokuwa na hiyo ability, sasa hiyo ndiyo natural death, ama ile mwanadamu anaumbwa kwayo, ama ile mwanadamu anazaliwa akiwa amekufa, hata kama haja manifesti ama akufe hii kifo physical, hii ambaye sisi wanadamu tunaelewa ni kifo. Kwa hivyo ule muti ulikuwa katika shamba la Edeni, ni Mungu katika yule roho ambaye alikuwa ndani ya Adamu, ambaye huyo roho ndi ability, na hii ability ni akili. Pia ukifuata ile nyoka serpent, ile ilikuwa pale hapo kwa shamba la Edeni, ile ilindanganya mwanadamu asikule, yani akule hule muti. Hiyo knowledge, hiyo serpent ni knowledge ya Mungu, kwa sababu unasikia wakati Mungu aliumba mwanadamu na alimpea akili kidogo kuliko yule nyoka. Kwa hivyo yule nyoka alipewa akili mingi, na hii akili ndio iliwezesha hiyo akili iliwezesha ile akili ya mwanadamu ama ya Hawa akule ule muti ama itii sauti hiyo. Na kwa maana hiyo ile akili ikiwa Mungu ile mingi alipea nyoka, ni kusema ni Mungu alifanya kazi hiyo ya kudanganya mwanadamu ama ya kumutriki, ama naturally Mungu ni Mungu wa kumanifesti, wa kukaa akibadilika, na yeye hausisi zile viumbe anaumba, mwanadamu akiwa included kuwa anaelewa vile Mungu anabadilika. Akibadilika anaenda kukua kitu kingine ama kiumbe kingine, anamuacha mwanadamu akiwa nyuma. Na pia ukifata hiyo serpent katika Ufunuo, mahali ile nyoka inaonekana katika Ufunuo, hiyo ni akili ya Mungu ikifanya kazi ndani ya mwanadamu. Kwa hivyo ule muti ulikuwa ni Mungu katika ile level ya ability aliyoweka ndani ya mwanadamu. Na hii ability haikukuwa na kazi nyingine, iliumbwa ya kuwa inafanya kazi hiyo.
kama hii ability haikukua, hata hiyo kukula mti hakunge kuwako. Kwa hivyo ni kusema hata kama ile ability iko ndani ya mwanadamu imewekewa sheria ya kutofanya kazi, na hiyo ability imanenji kufia ama kuogopa kwenda contrary na ile sheria imewekwa, ingawaji sheria hiyo itahesabu hicho kiumbe kiko sawa ama kiko perfect, lakini naturally hicho kiumbe hakiko perfect, kwa sababu kuna information inakosa ndani ya hicho kiumbe ya kilitoka wapi, uhai wa hiyo kiumbe ulitoka wapi, kwa maana ya uhai wake ulitoka uzimani. Kwa hivyo kwa sababu ya hicho kiumbe ama kiumbe mwanadamu kukosa hiyo information ya kwamba uhai wake ulitoka katika uhai, hiyo ina exist ndani ya kiumbe hicho, hata wakati kimemanenji kwa mbaindi ama kutii sheria aidha ya Mungu iliyowekwa. Ama zile ni kama vile unaona zile sheria za hapa duniani, zile zinaitwa constitutional laws. Zinasema usiive, usiue, usifanye mambo yale mengi. Kwa hivyo ukimanenji kutofanya mambo hayo, hata kama ability yako inatamani kuyafanya, ile sheria ya hapa duniani inakuhesabu wewe ni mtu mzuri. Hiyo ni kusema kuna wezi wengi sana wanaishi hapa duniani ambaye ni wanadamu na waza kamatwa kwa sababu wamemanage kudhibiti ile ability ya wizi, ingawazi inawasukuma kupitia mawazo yao waibe, lakini wanaogopa ile sheria ya hapa duniani. Lakini wakiwa wameogopa, wewe unaweza kutana na mtu ni mwizi, ana mawazo ya wizi, lakini kwa sababu hajapatikana akiiva physically na literally, sheria ya hapa duniani inasema huyo mtu ni mzuri. Hivyo ni kusema hiyo ability haiwezi kufanywa kuwa perfect kwa sheria yoyote, iwe ni sheria ya hapa duniani ama iwe ni sheria ya Mungu. Hata tukirudi sasa katika sheria za Mungu, utakuta wakati wanadamu walikuwa natii zile sheria 10 ama hata kabla ya sheria 10, kwa sababu Mungu huyo alikuwa anaongeleza wanadamu kwa njia nyingi. Wakati walikuwa wameambaindi na bila Mungu anawaongeleza, bado wao kwa sababu wana exist wakiwa ile ability ambaye ni ya kufanya hata kile wanaambiwa wasifanye, walikuwa bado wamekifanya, hata ingawaji sheria ya Mungu kwa kuitimiza aidha ni neno lake imewahesabu kuwa ni perfect ama hawajavunja sheria. Na tena hata wakati zile sheria 10 zilikuja zikawekwa, wakati wanadamu wamezitimiza hizo sheria 10, ni kusema bado ile ability iko ndani ya mwanadamu inakuwa restrained na hizo sheria, inaogopa kufanya, bado ability hiyo inahesabiwa imefanya kosa lile, inakatazwa na sheria. Na tena hata ikimanage kuzirestrict namna hiyo, bado ile information ya uhai wa mwanadamu ulitoka katika uhai, bado huyo mwanadamu ama hicho kiumbe mwanadamu haelewi hiyo na hajaelewa. Na kama haelewi hiyo, bado mtu huyo amekufa na yeye ni muuaji, kwa sababu kwa kukosa ile information ya uzima, wewe unakuwa uko limited ama umelimetika, na hiyo limit ndio inaitwa kifo ama ndio inaitwa natural death, ndio mwanadamu anazaliwa kwayo. Na ukiwa umelimitika hivyo, hata wakati unahubiria watu wengine na uwezi kuwawezesha kwa access hiyo information, kuwafunulia, kwa kuwafundisha, hata wewe ni muuaji, unaua hao watu unaohubiria, wale wanaokufuata, wale unaokaa na wao, kwa maana ya huza wawezesha uhai wao kuelewa ulitoka katika uhai. Kwa hivyo ile ability iko ndani ya mwanadamu
Huo ndiyo muti ule unasemekana katika Biblia, aidha ukule muti mzuri ama usikule ule muti mbaya. Na ndiyo sababu unaona Yesu akiongea na parable katika Matthew chapter 5 kuanzia mstari wa 27 na 28 anaongea habari ya akisema, wakati umemtazama mwanamke kwa ile last thought, unahesabiwa umefanya physical activity sawa na yule mwingine anafanya hiyo physical activity mahali pale, aidha amejificha. Ni kwa sababu ile ability hata kama imekuwa restricted na sheria, unaogopa sheria kutofanya hiyo activity na ukawa hujafanya kwa sababu sheria inakataza na imeandikwa. Sasa naturally unahesabiwa umeifanya hiyo, unasema hukufanya. Na mbali na hiyo, mbali kutofanya hiyo, umelack the live information ile inaandiri na real identity ya humanity, ni jina lake ni uzima. Maana jina la mwanadamu linatakikana kuwa uhai, maana uhai ulitoka kwa uhai, na uhai ndio unaendesha hii mwili ama hii structure. Kwa hivyo tunapoongea habari ya muti, tunaongea habari ya roho. Kwa hivyo ndio unaona Yesu alisema katika Matthew chapter 7 kuanzia mstari wa 15 na 16, akasema muti watajua, wakiongea kuhusu false prophet, alisema watawajua kwa matunda yao. Maana mti mzuri hauwezi zaa matunda mabaya na mti mbaya hauwezi zaa matunda mazuri. Hivyo ni kusema mwanadamu ukisaelewa uhai wako ulitoka katika uhai, sasa wewe umekula ule mti wa uhai na wewe ni uhai. Na mkipatana na mwanadamu mwingine, kitu ya kwanza utataka kujua yeye kama anaelewa uhai wake ulitoka katika uhai. Na ndiyo unaona salamu zinatakikana, ukikutana na mtu muulize Mungu wake ni Mungu gani, na yeye akisha kukueleza Mungu wake ni Mungu gani, ukisha sikia haelewi Mungu wake ni uhai ama alitoka kwa uhai, sasa elewa huyo haelewi, na wewe umuelezee kuhusu Mungu wako ni uhai na ulitoka kwa uhai. Na ukiona hapo sasa amupatani, sasa muelewe amuko katika Mungu moja, na kwa kufanya hiyo utakuwa wewe umekataa kukula yale matunda, ama umeelewa huyo roho vile anavyozieleza si roho wa uzima, ama hana uzima, ama aelekezi uhai wa wanadamu katika uzima. Na hiyo ndiyo kipimo ya kupima yule ule roho si wa kweli na roho wa kweli. Unajua, mimi nimesikiza sana na nikasikia watu wakitoa suunda nyingi ziko katika public platforms, wanasema aidha, unasikia mtu anasema alikuwa ameolewa na devil worshiper ama alikuwa ameolewa na mchawi na kadhalika. Lakini sinda sasa mahali inatokea kwa sababu wewe hujazielewa ya kwamba wewe ni uhai na ulitoka kwa uhai na Mungu wako ni uhai. Na ukikutana na mtu mwingine yoyote ambaye aelewi Mungu alitoka kwa uhai na Mungu wake ni uhai, elewa mtu huyo amuko katika Mungu moja. Kwa sababu ukisikia watu wanasema waliolewa ama wakaoa devil worshiper ama wakaolewa na wachawi, utasikia wakisema ile watu walikuwa ni watu wazuri wa Mungu, walikuwa wanasema ni wahubiri, ni watu wa Bwana, lakini sasa huwezi ukajua ni Bwana gani. Kwa hivyo, na ndio unaona jina la Yesu limesukumwa sana kutoka katika vinywa vya wanadamu. Sasa utasikia watu wanaongea habari ya Bwana, habari ya Mungu, habari ya Bwana, habari ya Mungu, lakini huwezi ukaelewa ni Mungu gani ama ni Bwana gani. Lakini hata kwa nyimbo ni ngumu sana kupata mtu anaimba wimbo
unamtukuza Yesu kuanzia sauti ya kwanza mpaka ya mwisho. Mtu anaweza taja Yesu mahali moja hapo, huku kwingine unasikia anasema Bwana Mungu, Bwana Mungu. Sasa uwezi ukaelewa ni Mungu gani. Na unajua makosa ya kutoelewa hiyo, kutotofautisha hiyo ni kubwa sana, kwa sababu jina Mungu ni kama umbrella. Chini yake kuna diversities za knowledge na branches nyingi sana za wanadamu. Bila unaona wanadamu bila unawaona na knowledge zile wako nazo na roho zile wako kwazo, watu wao wote source yao ni kwa Mungu. Isipokuwa sasa ile diversity mtu yule hako ni tofauti na yule wewe huko. Na hizo diversity zote ziko na similarity. Na ndio sababu ya hiyo similarity ndio unasikianga hata mtu akiwa wa religion, usikia naimba nyimbo za religion, usikia kifika mahali ingine anasikia nyimbo za secular, unaona anatingiza kichwa ama kiuno ama mwili mahali fulani akisema huyo mtu bila anaimba hapo kuna kitu anasema ni mzuri. Ni kwa sababu zina similarity zote ni roho. Yani zina usimilarity katika roho. Hata mchawi akiimba pale, ama muganga aimbe pale, ama ndebose paimbe pale, utakuwa unasikia kuna similarity ya uroho ama ya umungu ndani ya zile nyimbo wanaimba, ama hata kama ni kuhubiri ndani ya hiyo mahubiri wanahubiri, utakuwa unasikia kuna similarity ya uungu. Lakini mkienda mbele zaidi utakuta sasa umekuwa kule ndani. Kwa hivyo ni mzuri unaelewa uhai wako ulitoka katika uhai, na huo uhai sasa kama ni kuwa Mungu, huyo ndio Mungu wa wewe, na unaenda ukimtangaza bila aibu, na unasimama kwa huyo bila aibu, na hakuna siku sasa mtu mwingine atakuja akufanyia triki aweze kukuingiza kwa mahali ambaye hukujua. Hicho ndicho kipimo. Lakini kama una kipimo hicho, bado uko kwa sinda, kwa sababu utakuwa unatumika vyovyote vile kulingana na vile sasa mtu yoyote ako katika roho yoyote yule, wakati anasema yeye ni wa Bwana ama anasema yeye ni priesti. Sababu nimesikiza watu wengine wakisema walidanganywa na watu. Mtu anaambia mwingine twende nikupeleke kwa priesti wetu ukaombewa, ama ukaombewa aidha ukuwe na nguvu, ama kanisa lako likuwe na nguvu, ama likuwe na watu wengi. Lakini baadaye mtu akakuja kugundua aliingizwa sasa kwa hierarchy ya spiritual ambaye sasa inamsumbua maisha yake yote. Kwa hivyo wakati sasa umefika ya kwamba mtu aelewe Mungu wake ni Mungu gani, na mti wa uzima auelewe, ili wakati unapotembea hutakuwa unaenda katika ngizani. Kitu ya kwanza mkikutana na mtu akikwambia Bwana asifiwe, muulize Bwana gani. Usimuache apumue mpaka akueleze ni Bwana gani. Ukisikia aongei habari ya Yesu Kristo ambaye ni uzima, sasa elewa huyu amuko pamoja naye, na wewe umuelezee habari za Yesu, na kama hataki mnawaachana kwa amani. Kwa hivyo huu si wakati wa kwenda ukisikia mahali tu jina la Mungu linatajwa, jina la Bwana linatajwa, na wewe unabiatuka, unaenda ukiingia pale unasema ni Mungu yule yule ama ni Bwana yule yule. Watu wengi wameangamia pale katika lile eneo la kusikia huyu ni Mungu moja mnaabudu, ni Mungu yule yule mnaabudu, na unakuja unaingia pale na unakuja unapotelea pale. Na kwa sababu hata wale watu wanaofundisha watu hawaelewi hii, maana Yesu anasema watu wapelekwe kwake. Kupelekwa kwake ni kuelekeza wanadamu kwa lile jina la Yesu, ambalo jina lile ni institution ya kufundisha sasa mwanadamu, ili atoke katika ule uelewa wa jina Yesu, aelewe jina hilo, jina lake halisi ni uzima. Ni prophecy ilipeana jina hilo kwa wanadamu, na hiyo prophecy haikutoka kwa uzima, ilitoka kwa yule tu Mungu wa dunia hii. Kwa sababu kama hiyo prophecy ingetoka kwa uzima, lile jina wanadamu wangekuwa na mwelewa kwalo, ama lile lingekuwa kwa rekondi, ingekuwa ni uzima. Na hii haiwezi fundishwa na mtu mwingine yoyote.
Na ndiyo sababu Yesu anasema katika John 17 mstari wa 2 na 3, ni yeye tu amepatiwa hiyo kazi. Yaani mwili huo wa Yesu ndio ule umepatiwa kazi, na ule uhai ulio ndani yake kupatia wanadamu hiyo information ya kwamba uhai wao ulitoka katika uhai. Kwa hivyo hakuna yule anayeweza kukuongoza akufikise kuelewa Yesu ni uhai. Hakuna mwanadamu anaweza, isipokuwa huyo Yesu Kristo mwenyewe. Huyo Yesu Kristo, hilo jina ndio linaweza kukuingiza pale. Naye kitambo ufike pale, utakuwa umeguswa na ule uhai. Uhai ndio itakuwezesha kuwa na tamaa, maana uhai ndio baba ya huyo mwili. Uhai ule ndio utakuwezesha sasa kuenenda katika ule mwili wa Yesu na kuuliza wewe ni nani, na mwili ule utakuongoza mpaka ukufikise katika uelewa ya kwamba mwili ule ni uhai ama ni mwili wa uhai. Na ndio unaona Yesu akiongea katika John chapter 6, anaambia watu mpaka wakule mwili wake, mpaka wengine wanarudi nyuma. Sio kukula katika physical literally, ni kule ni mpaka wamusikize na wamutii. Tunakula kwa kusikia na kwa kutii, ndiko kule kukula. Yesu anasema mpaka mule mwili wake. Nao watu kwa sababu hawakuelewa, walifikiri kukula ni kule watu wanakulanga physically literally bila tunakulanga chakula, lakini si hivyo. Hivyo ni kusema wanadamu wanatakiwa kuelekezwa kwa lile jina la Yesu. Sio mimi nikuite uje tukae mahali ati nikwambia hapa ndio kwa Yesu kuja hapa. Hapana. Tukifanya hivyo utakuwa sasa uelewi unapeleka watu wapi. Maana sasa kuliko uelekeze watu kwa Yesu, kwa lile jina la Yesu Kristo, nalo lile jina liwafuruta liwaingize kwa uzima. Sasa wewe utabandilisha hiyo, utaita watu hapo kwako. Sasa utawabandilisha wakuwe ni aseti yako, alafu sasa wakuwe ni mahali pa kugenerate kitega uchumi yako ya kuendeleza living yako ama maisha yako ambaye itakuwa ni makosa. Kwa hivyo kwa sababu si haki mwanadamu uje umuweke hapo ukimwambia, ukimwandithia uzima na unampeleka uzimani, na hili hali una hiyo information. Kwa hivyo wanadamu wanatakikana kuelekeza watu kwa jina la Yesu. Ile ndiyo institution. Hiyo institution ndio inaweza fundisha mtu zaidi ya vile wewe mtu unaweza fundisha mtu. Maana ni kama vile unaona mwanafunzi anaweza fundishwa na mtu ametoka university ako na degree, lakini mwanafunzi yule akienda kule university ambaye ni institution, utakuta mwanafunzi huyo anaweza soma masomo mengine mengi sana, awe na degree zingine 2, 3, 4, 5 huko, ama PhD, doctorate na kadhalika. Kwa sababu gani? Kwa sababu alienda kwa institution na kule kuna opportunities nyingi. Lakini kinyume na hiyo, watu wanataka kucontrol watu. Watu wanaita watu wanawacontrol hapo, na wataki waende kwa jina lile, maana wakienda kwa jina lile watafunguliwa, na wakifunguliwa watakuwa huru. Na hiyo ndio ile watu hawataki kufanya. Naye Yesu anasema watu waletwe kwake, watu waelekezwe kwake, waelekezwe kwa jina lile. Hakika jina hili linaongea, lakini watu wanafikiri jina hili liliongea na watu wa zamani na likamalizana nao. Sasa ni kusomanga maandiko kama recap. Ukisoma maandiko kama recap haiwezi kukusaidia. Inatakikana standi. Kustandi na recap ni vitu viwili tofauti. Kustande kuna usisa kufanya investigation, kuchunguza na kukatahana na mambo mengine na ku-identify gaps katikati ya zile information na ku-originate na information zingine zinatokana
na standi, na hii standi naye uwezi ukastandi unatumia ile akili iliandika maandiko, mpaka uende kwa ile akili ambaye sasa ina oversee hiyo, ambaye akili ni ya Roho wa kweli ule Yesu alileta, yule amenenwa katika John 16 kuanzia mstari wa 7 mpaka 15. Huyo Roho wa kweli ndiye ana uwezo wa kuinvestigate maandiko ni wapi hakukunenwa vile ilitakikana, ama ni kitu gani kinakosa katika ile information ya wanadamu walikuwa wanaishi kwayo, ama walikuwa ndio wanatumia kutoka wakati mwanadamu wa kwanza alipoumbwa mpaka wakati Yesu alipokuja, na mpaka wakati Yesu alimaliza ile process ya crucifixion, mpaka akafa akafuka akaenda, hiyo manifestation ambayo inajulikana kama kifo. Na kutoka hapo sasa ndio ile ability sasa ya uhai ambaye ilirundi, ikiwa sasa ndio yule Roho ni Roho wa kweli.